ta, game 2 na ta sa atong minibenta. Team Cebu City versus Team Consolacion. 1-0 na. Okay na itong bakbakan diri ha. Triple bakbakan yun eh. Diri sa sitio na po, Barangay Tapol, Talisay City. Sponsor din sa mga barangay officials diri sa Barangay Tapol. O organize din nila ni Boss Inting, Boss Dino og ni Boss Jason. Mao na itong mga organizers. Diri ha. 1-0. La, tara. Gilubag ni Tonton. Sahod pa. Kulambo. Kamal na. Side out. 1-0. Bola sa Team Consolacion. Servisyo Jomar Romada King of Backstab para dos. Jobert. Tonton. Milamba. Ala, tuara. Ikis na dipinsa dito. Kulambo. Milamba. Gitubag ni Tonton sa kusog. Out mula ka Tonton. Shout out boss Opaw Hineralaw og ni GC Hineralaw daot og ni Jim Hineralaw ni Minso. Shout out la Jomar iguales sa uno natin sir. Og salamat sa ni boss Roberto Obsial og sa iyang pamilya sa gidalit niya lamian nga paniod to sa mga players vloggers og sa promoter. Iguales uno na kini parados. Ala kaniya counter attack ni Tonton. Side out, pasok. Okay na serbisyo abog para dos. Jomar. Dos na. Jobert. Out ball. 2-1 na, 2-1. Dos na ilang Tonton. Kene serbisyo abog para tres. Jomar binumba sa ira. Kipon ang Tonton la. Kamang Jobert. Tuara wamada sa stopper. Gistapira ni Jobert. Wamada. Milapos lang yapon ang tira sa Team Consolacion. Para champion na ang Team Cebu City sa Gipto. Shout out din ni Yoyo Emiliano Borborquiano. Ang tagiya sa Emil Van diha sa Gotsan Kiot, Cebu City. Og sa iyang pinalanggang asawa nga si Madam Leone. Salamat na itong pagyari ng speaker ha. Si Boss Jol. Servisyo abog. La! Imobog! Kulapo, depinsang Kulapo. Michelle Pabili. Abog. Paniuto sa tanang players o sa dili players. Salamat. Happy pista. Side out. 4-1. 4-1 atong score, 4-1. 3-point lead sa Team Consolacion. Kene parados. Ala, Tonton. Tok po di Sadam. Nadipinsahan pa. La. What a shot coming from Idol Jobert Barcinas. Nice defense sa Team Consolacion. Boyok. Under the mango tree. Potolong istorya. Okay nih ya. Tuara point. 5-1 na. 5-1 na atong game to. Bidaog sa game 1 na ang Team Cebu City. Best of 3 na atong bakbakan. Kinsay makauna ka nig duha ka daog. Mao ni ma-champion. Size ono, change court Tonton, pasti ka may balik Tonton, sila haon Tonton. O gusto mo pasalubong o palit mo og Marisilan Tony Chicharon. Ang lamihan nga Chicharon. Palitan ninyo diha sa Karkar. Sangat San Fernando og Sabugon Sibunga. Og aduna mo'y kasal, wa mo'y service nga ban. Kontakan nyo ang email ban po rin 0995243541. City ono, 8-1 na. Grabe oy. Kipaspasan sa Team Consolacion oy. Mura galuya pa ang depensa sa Team Cebu City. Gidali-dali ni Tonton. Para no be, Ay, ito ra. Lamba ni Abugo. Jomar. Jobert pipusing. Ala. Buk. Grabe. Knockout punch oh. Knockout shot. Thrown by Mr. Explosive Jobert Barcinas. What a play. Service ni Kulapo. La Jobert. Tuara. Jobert again. Kulapo, dives Kulapo. Dives Kulapo. Balik. Side out. Kulapo, isakta na Tonton.
O, servisyo, Joe Maroma. Butakal na ko. Joe Maroma again. La! Kam-kam, Jobert! Gibi kang tuntun, la! Ala! Kula po to na rescue. Giba ang depensa. Grabe, panghagis sa Team Konsolasyon, eh. Nanghagis na ang Team Konsolasyon. Dimulis ang depensa sa Team Cebu City na dimulis. Oh no! 9-1. 9-1. Awa na, 10-1 na, 10-1. Katawa tadi. 101 ang score. 1-1 ang score. 1-1. Servisyo Juma Roma. Servisyo para 11. Sa Pandawi. Mama. Sairot. Jisono, side out ha. Servisyo, Mr. Explosive. Para dos. Juma para dos. La, ibon up. Bomb is coming. Watch out. Sa Team Cebu City. Grabe ay. O kabang kanto ay, o kabang corner ay. Oh, gumapsa. Grabe. Disquedo pa lang man eh. Dos. Kini para tres. Serve, Jobert. Para Okay, Jobert again. Ah, grabe ay. Kisunda ni Kulapo pero wakasod. Woo! Side out. Servisyo niya bukbuk. 2-10 ang atong score. 2-10 servisyo abog. The pride of Karkar. Hoy! Sadam. Tonton. Tukulapo. La. Abog. La. Kulapo kama. Grabe ay. Just above the net lang yun. Gamay rin yun kayo. Ang tira ni Abog. Makabantes Kulapo. Agay! Daog na. Daog na. Binaog sa game 2 ang Team Konsolasyon. O, atangin ninyo ang decision game 3.